Baada tu ya mafunzo ya sehemu yake ya kwanza na mama yetu, ni muda mrefu sasa ya kupata kitu kidogo cha hivyo, na ni mengi tu ambayo tutabidi kujua kwenye association ya wakina mama ASOV. Tunawapongeza mama wote, tunawaambia bon fete, tunawapongeza mama wote kwa sababu mama wanajiweza, wanasema mama anastahili kufanya kila kazi hata ya mwanaume ambaye c'est maman Abigail qui va plus parler les Swahili. Nous allons nous efforcer de parler les français. Il y a une difficulté. Il y a tenir depuis à la fin Swahili. Maman Mamouko. Tout terrain. Civil, hein? Et ukituma wao kwa Kiswahili atasema, ukinituma kwa Fransai nitasema na Kiingereza. Tusikue limité. Si vile mama hii journée balitupatia ni yetu. Mama wa Mungu. C'est bon. Vraiment nous remercions ASOV vraiment de tout cœur, parce que cette organisation n'est pas donnée à n'importe qui. C'est une grande organisation pour nous. Pour nous, le maman, que le papa nous ont accompagnés, parce que c'est notre journée. C'est notre journée. Alors, c'est une journée où on ne peut pas la laisser passer inutilement. Parce que nous devons réfléchir autour de nos droits. Nous disons toujours, niko na sheria. Est-ce qu'on a eu la sheria gani uko nayo? Vous ne pouvez pas parler du droit sans pas connaître quels sont les droits en question. Mama tuko nasikilizana. Tutaenda polepole. Journée ikingali mrefu sana, ni journée yetu. Hii mwezi mzima nous devons réfléchir. Tuwaze, qu'est-ce que la maman peut? Mama anaweza kufanya nini? Est-ce qu'il faut toujours mama ajiruve kwa maendeleo? Andake baba yuko na sakoshi kila asubuhi anaenda kwa bureau. Est-ce que nécessairement ça mama il fallait chaque jour kazi yake ni kumafika tu? Andake kuko mapreoccupation zingine. Mama yuko na tuwaza mingi sana. Na tukienda tukizigusa zote hatutaweza. Amen kwa mama. Mama mwenyewe anaonyesha furaha kila fasi yenyewe. Naona mnyumba kama baba yuko yeye peke utaona tu nyumba iko tu vile tu. Na mama akiingia ordre inaingia. Alors mama il faut mjue madroit zako. Madroit gani uko nazo? Est-ce que kwanza zile droit uko na se réclamer comme il faut? Ukikuwa na droit yako utaenda ku réclamer wapi? Tuko beaucoup marginalisé. Mais au moins, pays yetu Kongo isha ratifié vitu vya mingi sana. Jo furaha yetu. Mama Mungu. Chef de l'État akisema hii journée ya leo anaikakala. Hatutakutana. Donc, nos remerciements vont tout droit au chef de l'État. Na mie hiérarchie yangu ikisema hautaenda sitakuja. Na tena na remercier hiérarchie yangu. Parce que ils me permettent, inaiwa ke il ya leo ni journée yangu. Mama Mungu. Ndio tufurahie journée yetu. Deux les premières années, la journée internationale des femmes célébrée le 8 mars de chaque année a pris une nouvelle dimension. Dès le tulikuwa naona tu que c'était une journée kawaida tu. Mais pour le moment, inaanza pana. Parce que la maman a compris. La maman a compris que la journée d'aujourd'hui, c'est sa journée. Mais ce n'est pas toute maman qui a déjà compris cette journée. On dit que ça a pris une nouvelle dimension mondiale, sur le plan mondial. Quand on parle mondial, ouvrier partout.
la femme commence maintenant à comprendre qu'elle doit, même dans des pays développés et des pays en voie de développement, on dit le mouvement féministe en plein essor a aidé à faire de la célébration de cette journée des points de ralliement, des efforts coordonnés employés pour exiger la réalisation des droits des femmes et leur participation au processus politico-économique. À l'époque, cette journée était une journée était normale. Et quand la femme a compris, elle s'est levée. La femme est allée vers l'homme, parce que c'est l'homme qui dirigeait à l'époque. Quand l'homme parle, la femme s'était. Et la femme a compris. Et j'ai aussi des droits. Je dois aussi réclamer mes droits. J'ai aussi un mot à dire. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, la femme a compris. C'est comme ça que cette journée, avec cette compréhension-là, ça commence à avoir un élan. Nous commençons à monter. Maman m'a tripliqué et pas ça me donne. La question relative à la femme est d'une importance capitale que non seulement le monde célèbre la Journée internationale de la femme, le 8 mars de chaque année, mais aussi dispositions légales et autres tests spécifiques consacrés aux protections spéciales à l'égard des thèmes, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme ratifiée par notre pays. Comme je venais de le dire, notre pays a déjà ratifié. Notre pays a aussi compris que la femme a aussi ses droits. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons ici. Le monde entier est en train de célébrer la journée d'aujourd'hui. Le monde entier est derrière la femme. Et aujourd'hui, il y a même des hommes qui commencent à nous envier. Amen, ma maman. Il y a aussi des hommes qui disent, il fallait que je sois comme femme. Parce qu'il y a des femmes maintenant, quand elles s'élèvent, elles disent un mot et les mots là convainquent l'homme. Amen, maman. Uko ajabu sana. Il faut usipende dishusha shimama ou défendre droit yako. Le monde a compris aujourd'hui que la femme est très importante. À l'époque, la femme était à la cuisine. La femme, son rôle était derrière la maison. Là où les hommes restent, la femme ne peut pas. Aujourd'hui, avec cette compréhension-là, la femme commence aussi à rester autour d'une même table que l'homme. Notre Constitution, à l'article 14, a aussi parlé de la femme, a aussi montré les droits de la femme. La femme a ses droits. Et à l'époque, le pays ignorait. La femme étant un sujet de droit, a des droits qui sont reconnus par des instruments juridiques tant internationaux que nationaux. Les instruments internationaux et nationaux, ces droits lui sont reconnus d'abord en tant qu'être humain, puis de manière spécifique en qualité de femme. Hamjambo tena wandugu, hamjambo tena wamama. Tunafurahi sana tena sana kuona kama na shimo dunia sasa vile mama tunaweza kama tunajulikana. Ni ajabu. Huko makati yalikuwa nafanyika kila saa yote kunasikia ni baba tu. Lakini leo hata mama tusikwenda mama ba maajabu sana mbele. Mimi tunashukuru sana kuona na shimo tunapata kuingia mabiro. Unakuta haiko wanaume tu, unakuta mwanamke pale. Na unajisikia uko nguvu. Hata una probleme yako unasema pale kwenda kwa baba, acha nije kwa mama ataniongoza sitatembea. Na hiyo kwanza tunashukuru sana. Mimi naweza uliza nilisikia vile kama mama yuko nasema pale akagusia juu ya mambo ya urisi. Huku kwetu mu Afrika tuko na probleme moja. Tunakuwa tunapanda ile habari yenyewe tunatuambia vya makutimu zaidi. Mwenyewe anapasha kwa urisi tu ni mwanaume. Sasa kama ni mwanaume, mwanamke yeye hawezi kuwa na ile urisi.
Uko nakuta mtu bwana yake anakufa, kwa mfano sasa bwana anakufa, banasema we mama hauna dua ya vile vitu vya bwanako, mpaka wale watoto tu wala ndugu ya bwana yako hakuyoko mliangaikiaka maisha na bwana yako, lakini anatoka mbali tu alisikia ulifisha bwana yako, anakuya tu jua kugandamize mingi. Sasa shwalia basoda tuko na problem vraiment. Uko nasikia leo bwanako anakufa, bandugu ya babwana wote wanatoka nchi. Na kiajabu shie tuko tungali nyuma sana. Sasa vile mama alisema, lakini mama pasha batia nyuma. Tuko na problem ya kusema kama abayanyowaka siwezi fanya mariage na bwanangu. Lakini mariage ni masikilizano bila hiyo. Iko vile mama. Kama hata walipana kale kadogo kwenu, unajikaza unafanya ile ndoa, wenda leta inaweza kusaidia itakutetea. Leo unaona bwanako anakufa tu. Unaona kila mtu anakuya. Mimi ndio nabeba ile karte. Mimi ndio ndugu ya bwana yake. Hakutoka tumbo mwana bwana yako. Haiwani na bwana yako. Jua alitoka tu ngambo moja, anakia kukugandamiza. Wewe mama unasema ujitetee wapi? Hakuna jinsi. Ndio mimi nilikuwa napenda nikuulize mama, sasa vile shiba mama. Tunaweza kuwa tunafanya tunashikwe na ile nguvu. Ule mama kwa shujaa naye ya kujishimama eko kutetea ile haki yake. Sasa vile basi kumegandamiza, unasema bwana mimi na yaka kama hiki kitu ni kitu cha bwana yangu. Kama ni shauri ya kutushauri kama ifo tufanye ile ndoa tu, tukue na ile assurance ya kutembea bien, wala kama tunaweza bakia hata tuna ndoa mimi tutakuwa tujikamate sasa vile mama banakuwaka. Asante. Ni mama Faida anaongea. Merci mama Faida kwa swali yake. Mlimsikia swali mzuri. Anasema swali ya mzuri sana. Bwana anakufa, mama anabakia hewani. Walifanya ndoa na bwana, bandugu wanatoka kutoka Bubende, kutoka wapi, Sange, wanaanguka pale, wanakia wanasema bonde liko na droit. Sasa yeye mama tena ana droit. Tutapata jibu kutoka kwa viongozi. Kama kuna swali lingine, karibu mama. Karibu na swali. Merci. Majina naitwa Dajane. En fait, nilikuwa nataka kuulizia nisikia mama pale kufika naongea nasema kwa mama yule parce que si alisema ba mama sasa unakutana foto ya mwezi ya deputy mwanamke anakusikia pale chipeke mama tunasema unatakia fanya hapa nini na nini. Mama mimi nilikuwa tunataka kuuliza swali par rapport à ile question. Parce que si ba mama ndio kwa mabiro ni mzuri, kila kitu yote ni mzuri. Mais tunakutanishaka ukifika mbiro, kabla bashaka tembea mabiro kule kuzona. Biro yeye kwa mwanamke si mvuke. Anakuangalia, anazarau yeye mwanamke wanakuwa nayo mabiro. Si ni kwa kia. Ndio watu wenyewe haba banakuwa anaangalia kwa mwenzake tu mwanamke. Anaanza kupandisha, anakushusha. Bwana na wewe pili kuleta kukia kwa mwanamke. Unashindwa. Mako unakutana mama wewe kwa mabioni kwa mwanamke mko hapo baba kiburi mwaya ajabu. Unakaa kukuta hata huyu akwe deputy hata kusaidia si mezake wanamke. Kwa hiyo tunapotea mwanamke, mwanaume mwenyewe tutaenda tunabonde facilement. Mimi nilikuwa tunataka kuuliza question par rapport à mwanamke ya mabio hiyo arrogance na mwaka ya nini? Jua nini ampendaki kuona wenzenu wanamke sana kama mko mabio? Ndio question tu. Merci. Unafungua nyingine tena. Mama Jane wewe ni wa ajabu sana. Hatujambo bandugu. Atuka mama choix pour vous les mamans. Kuona kama asote naweza tukumbuka mjane ya leo organiser hii cadre à notre honneur. Haiko vile mama kwa hiyo naomba tupige kwa asote mkono. Preoccupation ya kwanza nitasema hivi na mama coordinatrice ya asote. Hii cadre hii ni nzuri. Jua mama ndio. Lakini mkuna organiser pia jua majeune pia. Ni important. Hii ni jua kusaidia mama kwanza mtoto anazaliwa mwanamke amsaidie wakati mwanaume anapigana kwenda kwa masomo na mwanamke naye wakati anakomala juu hii mama materia na conference ya hivi wakati ya zamani hatukuwa na ibada.
lakini kwa leo tunapata hii neema, wanaanza kutuambia, kutuonesha madroa zetu manini, kwa maana mwanamke anaweza pia kudefendre madroa zake. Na mara mingi tunatoka hivi ba mama inaishia tu hapa. Abafikaki kunyumba, abafanya kata restitution, niko batoto kunyumba, ni ya association yetu kono tunatoka. Njoo maana tunalomba mama coordinatrice mtusaidie de temps à autre on peut organiser pia ma télé fulani, ma conférence juu ya kueveiller watoto banamuke. Juu bondo kwa leo ndio tunafanya hapa juu yao, juu kwa sensibiliser. Mais une fois que kwa contact na wetu tunapata hapa c'est nul. Madame la procureure, en tout cas merci beaucoup, nous avons suivi avec toute attention votre intervention et nous vous jetons des fleurs. Alors j'avais une préoccupation, parmi les instruments que vous avez cités là, vous avez parlé de, c'était quoi? CDF. Alors je ne sais pas si l'auditoire a compris son explication, si vous pouvez nous dire à quelques mots, CDF, qu'est-ce que cela veut dire? Et autre chose, par rapport à ce que la dame vient de dire, les difficultés que nous avons le plus souvent pour nous les femmes, c'est la non-acceptation de la femme. Amen, hein? Banamuke atuitikaki benzetu banamuke. Kisi mama anatoka sema pale, unaenda kubiro fulani unakutana mwanamke yuko pale, ole akupokee na amani na furaha. Yeye ndio ya kwanza akikuona na kuangalia kwa anafanya kwanza yeye, anafanana kwanza yeye. Hasi yake haiko hapa. Ile ndio problem. Na ndio maana wanaume bado na profiter derrière ile juu bakwe na tumarginaliser. Amen, hein? Si maman anatoka sema pale, la femme est en difficulté, elle a un problème. Dans quelle instance, par exemple, elle doit amener son problème? Par exemple, pour l'héritage et puis d'autres droits flèches. Merci, je vous remercie. Asante kwa swali nzuri. Nawaza mama yako anaandika swali atatuletea sasa nani ya mareponse. Katika mbiro ya huyo na mzarau, naye sasa unataka papia hapo pale na maji mwingine na mzarau. Ni hatari sana. Karibu mama. Mama tupo mama. Furaha iko kama furaha iko pepea kwanza. Sawa, Mungu apewe sifa. Tunakushukuru mama coordinatrice wa ASOV kwa hii konferensi nzuri ambayo ulitusaidia kweli, unatusaidia. Malgré maaktivite ziko za mingi kwa siku ya leo, lakini yenye unafanya kabisa, antuka Mungu akubariki. Hii kutuletea bamama benye banahusika na sheria, bafungule bamama masikio, kweli ASOV Mungu awabariki. Leo bamama bengi biko mu mafitilite, lakini shie tuko miza pa, tuko napata vitu vya lazima sana. Mutaelewa benye mimi nataka kusema. Kwa majina, mimi naitwa Mama Ani, niko coordinatrice wa FEMEC. Na shukuru Mungu kwa kunipatia hii nafasi ya kuweza kuswali. Avec tout le respect, Mama Procureure, swali langu linahusu habari ya haki ya mwanamke. Ninataka kuuliza, niko na nani mbili ya question. Kwa kweli, watu tumefunzwa sana, tumefunzwa mengi kuhusu habari ya kujua kama mwanamke mwenye hana mariage civile, na manake mwanamke mwenye haiko marie legalement iko na problem serieux ya heritage wakati mume wake anafariki. Sasa kufatana na hii yenye mama bibi ya Soda anatoka kusema, kama unaona mimi naweza kuswali hii swali, ni kupitia madifikilte yenye tuko tunakutanana nazo leo mumakazi tuko tunaenda tunafanya, kufatana na hali ambayo batoto biko amo, bale batoto benye banazaliwa mundoa zenye haziko halali.
kisha separation ya bapara, kisha dese ya bapara, eske hakuna sheria yenye ina revendike droit ya bale banamke benye habakuwa marie legalement, wala batoto benye balizaliwa mwa ile manyumba yenye haiko mariage yenye ko legale? Njo question yangu ya kwanza. Question yangu ya pili, nilikuwa napenda kujua bamama benye ndio kuko mama mwenye iko munyumba mwenye haiko marie legalement, me anaweza taka afanye na ile mariage, me atapiganisha kisi yote vitu vinashindikana. Bwana anamkatalia, niye siwezi fanya na we mariage legal. Surtout bale baba benye iko na maideza mingi, anayua tu siku mwanda abandone u mwanamke na batoto, na mimi najiendea yangu kisi mimi nataka. Ndio hata asili nasema unaweza chukia mwanamke lakini hapana batoto. Ndio nilitaka sema hivi, eske hakuna hata nani mwenye naweza kusaidia huyu mama? Sheria yenyewe nawe inaweza kuwa subasima kwa ule mama kuenda mvua yenye iko tu normale kurevendike ile mariage naye kwa serikali kama bwana anamshinda.